महोदय पुणी स्थानीय मंडलीर सम्माननीय डिकंदय को पुणी सम्मानीय समस्त मंडलीर मुख्य कर्मकर्तागण को पालिका माँ को पुणी डिकन माँगण को पुणी सबु विभाग अर्थात प्राचीन सदस्यगण तीन गोटी समिति संपृक्त मुख्य कर्मकर्ता कर्मकर्तीगण को पुणी प्रभु को सानिध्य बसि प्रभु भक्तजन समस्त को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार पुनर्बार कह हालेलुया। गोटे प्रश्न मु आपण मानक मध्य रखा चाहे जे आज दिन कौन आज कि दिन आज आम समस्त जानू विश्राम दिन किंतु मु अलग दृष्टिकोण पचार चाहे आज हूँ मे मासर शेष कहीं प्रभु ए मे मासर शेष दिन को रविवार दिन कर प्रभु से अपेक्षा कर प्रथम दिन मे मासर शेष दिन प्रभु मंगल दान आम को प्रदान कर उपकार कर सुस्थ स्वास्थ्य प्रदान कर प्रभु आम दृढ़ दुर्ग सुरक्षा प्रभु अपेक्षा कर शेष दिन मो पाने आसवे मोर मंगल मान को स्मरण करेंगे आ मत धन्यवाद उत्सर्ग करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मु भावुली जे मे मासर शेष दिन को कहीं रविवार दिन प्रभु रखीदे ये सुजोग कहीं आम को दे प्रभु चाहते भक्त कहले हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद हे मोहर अंतरस्थ समस्त तांग पवित्र नामर धन्यवाद कर हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर आउ तांकर मंगल दान सब पासर नहीं। मनुष्य स्वभाव के अति शीघ्र से पासरे जीव केते केते वयोज्येष्ठ बापा माने अच्छे क्या ऋण देते पासरे क्या ऋण देते पासी जाइए आउ से व्यक्ति आसी कह आज्ञा ये पैसा रखते बोली कहला बेलू केवे नहीं बाबू केवे देइथिले बाबू केवे नहीं बाबू ताको जना न अर्थात बयस हो मनुष्यर गोटे स्वभाव से अति शीघ्र पासरे आमर विश्वासी जीवन रे मध्य कौन होची दिन जाओ जाओ दिन जाओ जाओ आमे प्रभुंकर मंगल दान सब पासरे जाओ बाल्यावधि पर्यंत जो प्रभु आम मान को चक्षुर तारा परी नयनर पितुला परी रक्षा कर आनी मंदिर जिते आम आसी बसुछु कि बुझा पड़ना आखि बंद कले कौन केते सर्व केते जाइए आज कौन टे माछ मांस आनीचु जाइए भल खाଇବା खरा हो शोवा मन पड़ो से प्रभुंकर सानिध्य को आसला बेले प्रभुंकर मंगल दान को आम अति सहज भूली जाता आ जो परिमाण रे जो प्रकार भाव रे प्रभुंकर धन्यवाद करने कथा प्रशंसा करने कथा स्वच्छंद मन रे आमने प्रभुंकर गौरव करिन था से ये आज शेष दिन रे प्रभु कौन करछंदी जे आमन को तांकर मंगल दान को स्मरण करिया पाई तांकर उपकार समूह को स्मरण करी कृतज्ञतार हृदय सहित प्रभु को धन्यवाद देवार गोटे माँ को मु पचारि दिन ए प्रकार गस्तर मुझे आ माँ ये मसरे
ଆଉ ତୋର ଦୁଃଖର ଦିନ ଟିକେ ମୋତେ କହ ତ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସେ ମା ମୋତେ କହିଲେ ବାବୁ ଏ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସ ଅଛି, ଜୁଲାଇ ମାସ ଆଇବ ବୋଲେ ଏତେ ଅଭାବ ଥିବ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିବ, କଷା ଚଢ଼ୁଆ ବନ୍ଧା କରି ବୁଲିବୁ ବୋଲେ କିଏ ରଖବା ଲୋକ ନ, କଷା ହାଣ୍ଡି ବନ୍ଧା କରିକିରି ରଖିବୁ ବୋଲିକି ବୁଲୁଥିଲେ, ରଖବାକୁ ଲୋକ ନଥିଲେ ବାବୁ। ଆଉ ଆଜି ସେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଣୀ ବର୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧନୀ ପରିବାରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଘର ପରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ କ'ଣ ଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ ଅଭାବରେ ଥିଲି, ଦିନ ଥିଲା ଦୁଃଖରେ ଦିନ ପାଦ କରୁଥିଲି, ଦିନ ଥିଲା ମୋତେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଦିନ ଥିଲା ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ନ କରି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। କେତେଜଣ ଆପଣମାନେ ପଛ ଦିନକୁ ନେଉଟି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜି ସବୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାର ବାହୁଲ୍ୟରେ ଉପାସନା ସୁରୁ ସୁରୁ କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା, କାହାକୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି? ଉପାସନା ସରୁ ସରୁ ଘରେ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଉପାସନା ସରୁ ସରୁ ଘରେ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ଉପାସନା ସରୁ ସରୁ ଭାତ ନାହିଁ, କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଡଲା ଡଲା ଫିଙ୍ଗୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଲୋକ। ଆଉ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଶେଷ ଦିନର, ଏ ମାସର ଶେଷ ଦିନର ଏ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଦେବା। ଯେଉଁ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ସେ ପ୍ରଶଂସାର ବଳିରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ନିଜ ମନ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଓ ମୋର ପିଲା, ଏ ଶେଷ ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଆସି ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା, ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲି। ମୋର ପିଲା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଦେବି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ କରିବି, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବି, ମୋର ଦୟା ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦେବି। ମୋର ପିଲା ଏମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ହେବେ? ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କରୁଣା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଉପକାରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେଉଁ ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁ ଆସୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ କତିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅଛି, ବାପା ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଆଉ ଆସୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରି ସେମାନେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ। ଆଉ ଶାଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପଛ ଜୀବନକୁ ଲେଉଟି ଦେଖୁଛି, ପଛ ଜୀବନକୁ ଲେଉଟି ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବାଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛକୁ ନେଉଟି ଦେଖୁଛି ମୋର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା। ଦଶମ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଘର ମଧ୍ୟରେ ବାପା ଜଣେ, ଆମେ ସବୁ 3 ଭାଇ 2 ଭଉଣୀ, ଆଉ ବାପା ଜଣେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ BA ପଢ଼ୁଥିଲା ଚାନ୍ଦିପୁରରେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ପାସ୍ କଲି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଉ ବାପା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ
प्रतिपालन कर यथेष्ट नुह मो पाठ बंद करदेवी मु कौन करी काम करने को मु विदेश 10वीं पास कर मो घर बाहरी पड़ी आओ जिते मो घर बाहरी पड़ी आउ से फैक्ट्री जाए काम कली कंपनी रे दिन राति खटिली आओ खटुवा समय मझी मझे मु प्रभु को स्मरण करे प्रभु मो कॉलेज जीवा पिला वर्तमान ए कंपनी रे आसे दिन राति मु खटुची मो कॉलेज रे पाद रखी पारली नहीं मो कॉलेज कौन देखी पारली नहीं आज मो दिन राति आसी खटुची मते संखालिया पई के नांदी मते पचारिबा पई के ना आओ ए प्रकार भावरे प्रभुंकर जेते बेले परिचय पाइली विदेश रे जेते बेले मो चेन्नई रे थिली दीर्घ 7 वर्ष दिन राति मु खटी आसी आओ जेते बेले समय मिले मो प्रार्थना करे प्रभुंक निकट रे समय मिले असुर सहित प्रभुंक निकट रे प्रार्थना करे प्रभु केबे मोर अवस्था परिवर्तन हेबो केबे मो जीवन रे बसंत ऋतु आसीबो केबे मो जीवन रे तुमर आलोक रे मोर जीवन आलोकित हेबो आ प्रभु को निकट रे प्रार्थना करूताए ए प्रकार सहभागिता नथिला सेठी हमें बैचलर भाव रे थिबो बिहारी लोक थिबे नेपाल लोक थिबे तमिल लोक थिबे समस्ते समुद्र देखियो पळेबे समस्ते सिनेमा देखा को पळेबे से समय मो जड़े केवल रही आओ से घर को बंद करी प्रभु को निकट रे कांदु थी प्रभु को निकट रे अली करती प्रभु मते दया कर मते स्मरण कर आओ से सहभागिता प्रभु रे बढ़िया पाई मते कौन करछि अनुग्रह करछि तापरे प्रभु सेवा कार्य को आह्वान कले दिनाकर संस्था दीर्घ 20 वर्ष दिनाकरण परिवार सहित डॉक्टर डीजेस दिनाकरण फाउल दिनाकरण स्टेला दिनाकर एम सहित दीर्घ 20 वर्ष सेवा कार्य करने प्रभु सक्षम कले पुणी 20 वर्ष शेष जो कोरोना है सब बंद हो गला सेवा कार्य बंद हो गला से समय प्रभु को निर्देश अनुसार मो ग्राम को फेरली आउ ग्राम को फेरी आउ गली ना कहीं सब बंद अच्छी आम गले से समय प्रभु को योजना पुणी संकल्प अनुसार प्रभु कौन कले मंडली दायित्व आज मु स्मरण कर दिने मो कंपनी रे खटुली दिने दिन राति मु खटुली आउ से मंगल दान को जदि मु स्मरण करिबि नाही से उपकार को जदि मु स्मरण करिबि नाही मो परि द्रोही के हेबे आज यथेष्ट समय मने भी आज्ञा परमिशन देइचंती मते कहबा हालेलुया हालेलुया दिने जणे वृद्ध व्यक्ति से खाउथले आ खाइबा समय रे तार नाती पाखरे थिला ताको खाइबा पई खाद्य दिया जाइछि आ से कांदिबार आरंभ करछि भो भो कांछि ता नाती पचारछि अजा कोन हेछि बढ़िया हेछि भलो टेबुल हेछि माछ हेछि मांस हेछि अंडा हेछि सब हेछि खाउन अजा कहबारो बाबू मते पछ दिन मन पड़छि मते दिने आम घरे खाइबा पई ताटिया नथिला प्लेट नथिला तो राई कौन करिवो से पिंडा को टिके भल्लो करे पोछि देबो भल्लो करे पोछि देबा सेठी भात पकई देबो सेठी सांबार पकई देबो सेठी तरकारी पकई देबो आओ मो सेठी खाइला परे तो आई कौन करथिला भल्लो भाव पोछि दउथिला आओ आजी जेते बेले मैं तुलना करछि कि सुंदर खाइबा को टेबुल देइछन्ती प्रभु कि सुंदर ताटिया देइछन्ती प्रभु प्लेट देइछन्ती रकम रकम प्लेट देइछन्ती हां आउ सब वैरायटी अछि
किंतु मो प्रभु को धन्यवाद दूची जे दिने मोर अवस्था एमती थिला आ प्रभु कौन करछंदी मोर अवस्था को परिवर्तन करी आज गोटे भल अवस्था को प्रभु मते आनी आनी गोटे रजा जमती बसिक खाइब सेमती टेबल पड़ रजार मेजर जमती थी सेमती सब आइटम अच्छे सब भेराइटी अच्छे किंतु से व्यक्ति पछ दिन को मन पकाउछ से भक्त कहले हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर हे मोहर अंतरस्थ समस्त तांक पवित्र नामर धन्यवाद कर हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर तांकर मंगल दान सब पासर जेतेबेला आमे प्रभुंक सानिध्य मध्य को आसु वी शुड नॉट फॉरगेट द आवर पास्ट डेज आमर पूर्व दिन भूली जाउछु आमे दोहला कादुरे पड़िथिबा आमान को दिन उठेले तांकर प्रजावाच्य पय आमे योग्य नथिलो परित्राण पाइबा पय आमे योग्य नथिलो प्रभुंकर समस्त प्रतिज्ञा पाइबा पय आमे योग्य नथिलो आज गर्व रे कहछु आमे गोटे ख्रिस्टियन मो बापा ख्रिस्टियन मो मां ख्रिस्टियन आमे ख्रिस्टन को जानिछु जीवित परमेश्वर को जानिछु गर्व रे आमे कहछु किंतु दिन थिला हमर पूर्व पुरुष माने ए जीवित परमेश्वर को जानि न सेदि भाई आमे हमर कृतज्ञता हृदय को प्रभु को देखेबा तांको सानिध्य रे ढालिबा एहा ही जुक्ति युक्त उपासना सेदि भाई आसंतो आमे समस्त चक्षु बंद करिबा पछ को नेउटी देखिबा गोटे 15 वर्ष पछ को गले हमर अवस्था कोन थिला गोटे 20 वर्ष पछ को गले हमर परिवार स्थिति कोन थिला हमर आर्थिक अवस्था कोन थिला आजी र अवस्था कोन तुलना कर जेतेबेला आमे देखिबा आनंदर अश्रु तांकर पुण्य पाद तले न देई आमे रही परिबा नाही धन्यवाद र बळे उत्सर्ग न करी आमे रही परिबा नाही प्रशंसा र बळे उत्सर्ग न करी आमे रही परिबा नाही हमर पछ दिन को आमे भूली जिबा नाही जोठी प्रभु निरुपाय थिबा समय आमन को सहाय्य करछन्दी उपाय पांची छन्दी असहाय थिबा समय रे से आमन को स्मरण करछन्दी भक्त कहले हीन अवस्था रे स्मरण करंती जैसे तांकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय तांक दया अनंत काल स्थायी आम आज जदि आमे एठारे बसिछु दिने हीन अवस्था रे जे थिलु आमन को से स्मरण करछन्दी दरिद्र अवस्था रे जे थिलु से आमन को स्मरण करछन्दी के न देखला बेलको दिन आमे कांदु थिलु से देखिछन्दी हमर अश्रु के देखिनांती किंतु से देखिछन्दी हमर कष्ट के देखिनांती किंतु दिने आमनकर प्रभु जीसु कष्ट रे छटपट होतिबा समय दुख रे छटपट होतिबा समय से हमर को मरे पकैछ से हमर को स्मरण करछ कोरोना रे अनेक लोग चली गले बंचे जते आज अनेक वंचित अछंती मते बंचे छंती आपण मान को बंचे छंती हमें कौन दे तांक मन तोसिवा हमें कौन दे तांकर संतोष भाज कहवा केवल प्रभु को कहवा प्रभु मो धन्यवाद रे बळे उत्सर्ग करिबे तुम पाद को मो चुंबन करिबे तुमर मंगल दान को मो केबे भूलिबे नाही प्रभु मो तुमर उपकार को मो केबे भूलिबे नाही प्रभु भूलिबे नी केबे प्रभु तुमरे प्रेम पाइछु जा मंगल दान भूलिबे नी केबे प्रभु
देवको प्रभु चरणे तुम देवको प्रभु चरणे तुम नाही किछि प्रतिदान नाही किछि प्रतिदान धन्यवाद घेन प्रभु प्रशंसा तुमे घेन प्रशंसा तुमे घेन मंगलमय प्रभु तुमे करुणामय जीशु तुमे मुख खोली प्रभु को धन्यवाद दियंतु जो समस्त मंगल दान रे आपण मान को भूषित करछन्ती ए मासर शेष विश्राम बारे प्रभु प्रभु मोर ज्ञानर बल रे मु आसिनी प्रभु मोर धनर बल रे मु आसिनी प्रभु मो बेसी चालाक चतुर बोले आसी नहीं प्रभु तुमर दया मते आनी प्रभु तुमर दया मते कढ़े आनी आपा तुमर करुणा मते कढ़े आनी आपा हे प्रभु तुम पाद को कोटि प्रणाम करछि प्रभु जीशु मो तुम पुण्य पाद को कोटि प्रणाम करछि कही मुख खोली प्रभु को धन्यवाद दियंतु मुख खोली प्रभु को धन्यवाद दियंतु ओ प्रभु आपण मान को कोल रे सुंदर सुंदर पिला मान को दैछन्ती आपण को हस्त को आशीर्वाद करछन्ती व्यवसाय वाणिज्य को आशीर्वाद करछन्ती यथा समय रे आवश्यकता जोगैछन्ते यथा समय रे आद्य वृष्टि प्रदान करछन्ते यथा समय रे शेष वृष्टि प्रदान करछन्ते सेथिमाई समस्त धन्यवाद बड़े उत्सर्ग करंतु प्रभु कहंतु प्रभु मो सोझी पारिबिनी प्रभु तुमर प्रेमर प्रतिदान मो कौन देवी तुमर मंगल दानर प्रतिदान कौन देवी तुमर मंगल दान पालटे मो प्रतिदान कौन देवी कौन दे सुझी प्रभु मो कौन दे सुझी प्रभु सब बेले मो तुम ठारे ऋणी प्रभु केवल मो धन्यवाद देवी प्रशंसा करबी प्रभु तुमर गौरव करबी मोर श्वास थिबा पर्यंत मोर जीवन थिबा पर्यंत मु केवल तुमर धन्यवाद करबी तुमर गौरव करबी तुमर प्रशंसा करबी ए प्रकार अनुग्रह मते प्रदान कर प्रभु कोटि प्रणाम करछु ए सुंदर प्रभु अवकाश मन को देछ वर्षर प्रारंभ दीर्घ 5 मास मंडली को संभाल मंडली अंतर्भुक्त प्रत्येक परिवार अंतर्भुक्त प्रत्येक आत्मागण को सुरक्षा कर आनी प्रभु से ए मासर शेष विश्राम बारे कोटि प्रणाम करछु कोटि धन्यवाद बड़े उत्सर्ग करछु हम समस्त को आशीर्वाद कर धन्यवाद दे जीशु नाम रे मागुछ पिता आमेन कहवा हालेलुया नहीं है नहीं बड़ हालेलुया दरकार हालेलुया हालेलुया ए समय रे गोटे गीत गान करबा गोटे घोषा पद बाजार साहाय्य करबा वो ए पारे आपण मान पे नवा गीत ए पारे किंतु मु बहुत पसंद करे हालेलुया 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 हालेलुया
ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୀତ ହବ ବାଜା ବାଲା ରେଡ଼ି ରହନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ସରୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ପଚାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାନେ ପାଠ କରି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 84 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତ ସଂହିତା ଆମେ ଖୋଲିବା। 84 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 6 ପଦ କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗମନ କରୁ କରୁ ତାକୁ ଝରଣା ସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ କେମିତି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ, ସେ କାନ୍ଦି 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 ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ। ଆଉ ସେ ମା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଛୁଆ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ ବୋଲେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କାନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନର୍ସ ମାନେ ଜଗିଥିବେ, ଆଉ ମାରବେ ଗୋଟେ ପିଠିରେ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମାରବେ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ବିନା ନ କାନ୍ଦିକିରି ଆସୁଛୁ, ତୋତେ କାନ୍ଦିବାର ପଡ଼ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କବରକୁ ନିଆଯିବ ତାର ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଗତକୁ ଆସୁଛି। ଜଗତକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ତ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆପଣା ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁ। ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ଆଉ ଏ ମରଣର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଅପମାନ, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ନିନ୍ଦା। ସେ ସମୟରେ କିଏ ନ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଲୁଚିକିରି ମଧ୍ୟ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆଇବ କହିଲେ ଅଗ୍ନି କଣିକା ଯେପରି ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛି, ଧରା ପୃଷ୍ଠ ଯିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛି। ପୁଣି ଯେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁଃଖର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଅନେକ କଷ୍ଟର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଅନେକ ବିପଦର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଶ୍ରୁ ଢାଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର, ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ, ଯେ ଆମର ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କହିବ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ, ଆମର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମକୁ ସଂଖାଳିବା ପାଇଁ, ଆମର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆମର ସୁଖରେ ସୁଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିଏ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ନାହିଁ, କିଏ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାନ୍ଦି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି ଭଲ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ବାହିକ ଭାବରେ ହଉ ବା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହଉ ଜଣକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଖବର, ଆମର ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କେତେ କେତେ ଜଣ କହୁଥିବେ ମୋର ଦୁଃଖ କେବେ ବାବୁ ସର୍ବ, ସେ ଘାଟକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ସର୍ବ, ମରିଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ସରିଯିବ, କେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, କାହିଁକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଜୀବନରେ ସୁଖ ବୋଲି ଦେଖି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନାହିଁ।
कारण प्रभु कहले जनकु जेपरी जिसा 66:13 कहले जनकु जेपरी निजर माता स्वांतना करे तद्रूप आमे तुमको स्वांतना करिबा आओ जेरूशलेम रे तुमने स्वांतना पाइबो से होचंदी आमानकर स्वांतनाकारी दिन आइब जे आज हमको बेसी प्रेम करथिबो काल के से शत्रु जीवो जे आज आमर आओ डाण हाथ परिथिबे बाम हाथ परिथिबे बाहु परिथिबे दिन आसीबो से माने दूरै छिबे जो माने आपनार बोले हम भाबु दिन आसीबो से माने दूर ठियाबे आओ से समय आमन को चक्षुरु अश्रु झरिब ही झरिब किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले जगत को आसिले से कहले जे जिसा तार 25 अध्याय 8 पदर शेष अंश खंश के जने पाठ करंतु 25 रो 8 रो खंश धन्यवाद ये लगा जाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन करिवे समस्त चक्षुरु लोतक पोछी देवे करदाल दे प्रभु को धन्यवाद देवा हालेलुया हालेलुया जो प्रभु को आमे आराधना करछो जो प्रभु को आमे सेवा उपासना करछो जो प्रभु को ऊपर हमर आस्था अछि भरोसा अछि विश्वास अछि से प्रभु आमे क्रंदन करथिबा समय से देखी देखी न देखला पर रहबे न देखला पर रहबा प्रभु आमे सेवा करो समस्त चक्षुरु ही विल वाइप अवे the tears from all the people all the nations समस्त चक्षुरु से अश्रु कौन करिवे चक्षुर अश्रु को पोछि देबे पुणी प्रकाशित वाक्य तार 7 रो 17 के पाठ कारण जीवन दायक निर्झर निकट को से कढ़े नेबे पुणी ईश्वर से चक्षुरु समस्त लोतक पोछि देवे कहबा हालेलुया हालेलुया जदि आपण माने भाबुथिबे बाबू ए दुख आरंभ हे दुख सरे नाही वर्ष वर्ष जे दुख रे आमे दिन पाद करछु ए रोग आरंभ छै ए रोग केबे भल हो जणा नाही आज प्रभु कहउछंदी निश्चय से लोतक पोछि देवे समस्त चक्र पोछि जो माने तांको त्राणकर्ता भाव ग्रहण करछंदी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर हृदय देइछंदी सेमान को पाई से विश्वस्त पुणे न्यायवान परमेश्वर अटंदी से कौन करिवे लोतक जल को आनंदर जल रे परिणत करिया पाई से विश्वस्त पुणे न्यायवान परमेश्वर अटंती मनुष्य को परिस्थिति रे लोतक ढाले ता हमें देखिया कुछबा लिखा अछि लूका तार 21 अध्याय रो 61 62 पद कि जने पाठ करो के 21 रो 61 62 पुणे आमेन एठी हमें पीतरंग जीवन घटी गोटे घटना रे से कि प्रकार भावर लोतक ढाळुछंदी आउ से लोतक काहे कि ढाळुछंदी कोन पे ढाळुछंदी प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेते बेले क्रूस रे समर्पित हा पूर्वरु शत्रु हस्त रे समर्पित हा पूर्वरु पितर तांको कहले प्रभु कौन सी मते मो तुमको दुखग्रस्त व शत्रु हस्त रे समर्पित हा को मो देखिबा चाहू नाही से समय धमक देले कहले रे शैतान तू कोन ह दूर से समय रे पितर आओ प्रभु जीशु को माय निजर प्राण देवा पय प्रस्तुत थिले प्रभु को माय मोर जीवन गले जाओ ले प्रस्तुत थिले आओ से परिप्रेक्षी रे
प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले कुकुड़ा डाकिवा पूर्वर मते तुमे 3 थर अस्वीकार करिवो आउ ए कथा पितर भूली जाइथिले आउ जेते बेले शत्रु हस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्ट समर्पित होउछंदी तांको रोमियो सैन्य माने तांको नेकी जाउछंदी आउ से समय रे पितरଙ୍କ निकटକୁ आसी मते पचारछंदी जे तुमे मध्य ताहांक सहित थिला पर लागुछि तुम बोलीरो तुम आचार व्यवहार जना पड़ुछि से समय पितर संपूर्ण भाव स्वीकार करछंदी जे यीशु के मो जाने ना दरिते यीशु के मो जाने ना आओ ए प्रकार भाव 3 थर जेतबेले स्वीकार करछंदी से समय ए कथा तांकर मन रे आसी पड़ुछि आओ जेतेबेले से तांकर विवेक तांको आघात देला पितरंकर विवेक आघात देला हां प्रभु यीशु कहिथिले तांकर कथा सत हैला आ मो वर्तमान 3 थर तांको मो स्वीकार करछि प्रभुंकर दृष्टि जेतेबेले तांको ऊपर पड़ला से कोन करछंदी अनुताप अश्रु ढाळुछ प्रभु 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 मोर हृदय मते आघात करछि मोर विवेक मते आघात करछि मोर विवेक मते दोषी करछि मो केमिति तुमको स्वीकार कर देली मो केमिति तुमको स्वीकार कर देली आउ से वर्तमान अनुताप अश्रु से ढाळुछंदी अनुताप अश्रु ढाळुछंदी आउ प्रभुଙ୍କ निकटरे हेइथा पर से प्रार्थना करथे पारदे प्रभु मते क्षमा कर मो कथा देइथिली कौन से मो मरले मरी बोली मो कथा देइथिली किंतु मो कथा को रखी पाले नहीं जो प्रतिष्ठा मोर थिला से प्रतिष्ठा को मो रखी पाले नहीं जो समर्पण जीवन थिला से समर्पण जीवन मो रखी पाले नहीं प्रभु मते तुमे क्षमा आओ ए अश्रु अनुताप प्रभु तांको मनोनीत करथिले प्रभु तांको आह्वान करथिले प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ से साक्ष्य जीवन काटुथिले आ वर्तमान तांकर हृदय प्रभुଙ୍କ ठारो दूर जाइछि आउ से पाप को से स्मरण करछन अनुताप सहित प्रभुଙ୍କ निकटवर्ती छथि आउ एई अश्रु अनुताप प्रभु देखिले जे पितरंकर अनुताप प्रकृत अनुताप तांकर मन परिवर्तन बाहिक नुहे से अंतरस्थ सहित अनुताप करछन्ती मन परिवर्तन करछन्ती एई अश्रु को मो कोन करबी पोछे एई अश्रु को मो पोछे देबी पुनर्बार से कोन कले तांकर से अश्रु को स्मरण कले अनुताप अश्रु को स्मरण कले खेद क्रंदन अश्रु को स्मरण कले पुनर्बार से पदवी को आनिले पुनर्बार प्रभु ताको ग्रहण कले पुनर्बार तांकर आह्वान रे तांको ठिया कले पुनर्बार से शिष्य पदवी तांको प्रदान कले आओ वाक्य लिखा अछि से कोन करिवे से आमानकर चक्षुर लोतक से पोछि देवे ए जो लोतक कोन पाए तार परित्राण पाए प्रभुंक पाए निज जीवन को प्रभुंक समर्पण करू निजे करथिबा दोष पाए अनुताप करछन्ती पाप पाए अनुताप करछन्ती से ग्रहण करछन्ती आज मध्य ए जीवन यात्रा मध्य रे जगत रे थाउ थाउ केते बेले आमानकर गोड़ खसिबा हमें जानि ना केते केते बेले आमे सेई पाप रो अधीनता स्वीकार करथाउ केते केते बेले प्रभुंक ठार आमे दूर को चली जाइथाउ किंतु सेई अश्रु को पोछि देबे जो अश्रु अनुताप भरा गोटे अश्रु सहित जिते बेले आमे प्रभुंक निकट को जीवा से कोन करबे हमर अश्रु को से पोछि देवे दुखर अश्रु को से आनंदर अश्रु रे परिणत करिवे द्वितीय रे आमे देखिबा निंदार अश्रु आइबो तार 16 अध्याय 20 पद मित्रगण मते तुच्छ करन्ति मात्र मोहर चक्षु परमेश्वर को उद्देश्य रे लोतक ढाळे एठी निंदार अश्रु जेते बेले आइबंक जीवन रे दुख कष्ट मृत्यु धन संपत्ति सब चली गला आ से समय रे
ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନଥିଲେ। ଆଉ ଦିନ ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ ପରା, ଟିକେ ଏମାନେ ମୋତେ ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୋଧକ କଥା କହିବେ ପରା, ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କଥା କହିବେ ପରା, ମୋ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ପରି ହେବ ପରା। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଇବ ମିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏପଟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ, ତାଙ୍କ ପରି କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପଟ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଦୋଷୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଇବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମିତ୍ରଗଣ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ହିସାବ ରଖିବେ, ତୁଚ୍ଛ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ, ହିଂସା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ପଚାରବେ, ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ପଚାରବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଇବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ତାର ମିତ୍ରଗଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋତକ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦୋଷ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁଚ୍ଛୀକୃତ, ମୋ ନିନ୍ଦା ସହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନିନ୍ଦା ସହୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ କରୁଛି ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ମୁଁ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଇବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲୋତକ ଢାଳିଛନ୍ତି, ଲୋତକ ଢାଳିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ନିର୍ମଳ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ନିନ୍ଦାକୁ ସହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଲୋତକ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲୋତକୁ କ'ଣ କରିବେ? ପୋଛି ଦେବେ। ପୁଣି ସେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଲୋତକକୁ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଲୋତକରେ ସେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆଇବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଲୋତକ ଢାଳିଛନ୍ତି, ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାକୁ 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଇବର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? 2 ଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଏ ନିନ୍ଦା ସମୟରେ ରୋଗ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ଯିବ, ପେଟ ବଥେଲେ ସମ୍ଭାଳି ଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥେଲେ ସମ୍ଭାଳି ଯିବ। ସେନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରିଦେଲେ ସମ୍ଭାଳି ହେବ, ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛରେ ଯଦି କହିଦେବ ବୋଲେ ସମ୍ଭାଳି ହେବ? ମନେ ମନେ ଘାରି ହେଉଥିବ, ମନେ ମନେ ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ, ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ଅବଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। ଯେଶାୟା 53 ଯଦି ଆମେ 3 ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେହି ବି ମାନ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅବଜ୍ଞାତ, ତ୍ୟକ୍ତ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଶୋକ ପରିଚିତ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାଠାରୁ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲେ, ମାନ୍ୟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ସେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର 100% ସେ ମନୁଷ୍ୟ 100% ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଜଗତରେ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଜଗତରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଅପମାନିତ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଧା ମାରିଲେ। ସେ ଦୁଃଖୀ ଶୋକ ପରିଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗଣ୍ୟ କରାଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପମାନ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଅପମାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ଢାଳୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ କହିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ମେଜ ସଜାଇବେ। ତାର 23ର ତାର 5 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 23ର 5ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମେଜ ସଜାଉଅଛ, ତୁମେ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରୁଅଛ, ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଦିନ କ୍ଷେପଣ କରୁ କରୁ, ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ କରୁ, ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦାର କାରଣ ହେଇଛୁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତ ପବିତ୍ର, ତୁମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ କରିବ? ମେଜ ସଜାଇବ, ମେଜ ସଜାଇବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଦୁଃଖର ଲୋତକକୁ ପୋଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋତକକୁ ସେ ପୋଛି ଦେବେ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 30 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 30:4। ତହୁଁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ ରୋଦନ କଲେ, ଏପରିକି ଆଉ ରୋଦନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ବଳ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିନେ ସିକ୍ଲଗ ନଗରରେ ଦାଉଦ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରା ପଢ଼ିବେ, ସେ ଲେଖା ଅଛି, ଅମାଲେକ୍ୟମାନେ ହଠାତ୍ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ସର୍ବହରା ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘର ଖାଲି, ନଗର ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଏମିତି ଲୋତକ ଢାଳିଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବଳ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ ରାଜା ଦାଉଦ। ସେ ରାଜା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ସେ ସମୟରେ ପାଇନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନିତ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅମାଲିକମାନେ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ଦାଉଦ ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଅଶ୍ରୁ ଭରା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ତାର 19 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେ 30-19 ପଦ କି ଜଣେ ପାଠ କର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସାନ କି ବଡ଼, ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା, ଯାହା କିଛି ଅମାଲେକ୍ୟ ମାନେ ନେଇଥିଲେ, କିଛି ବି ଉଣା ହେଲା ନାହିଁ। ଦାଉଦ ସବୁ ଫେରି ପାଇଲେ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା। କେତେ କେତେ ସମୟରେ ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର, ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ, ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ପାଦ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳିବା, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ହରାଇଛି, ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ହରାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହରାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିବା ଭଲ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, এই ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରବକୁ ଉଠେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ
अश्रु जल को कौन करछंदी 19 पदरे उत्तर देछंदी गोटे हेले मते मिस कले नै जहां जहां शत्रु नहीं जाइथिला से सब फेरी पाइले से सब फेरी पाइले काई के लिखि रखछंदी केते केते बेले शत्रु आम ठारो से नहीं जाइथा आओ आमे केबे भी आमे आशा करन थाओ पुनर्बार शांति फेरिबे कि प्रभु पुनर्बार संपर्क फेरिबे कि प्रभु पुनर्बार हमर परिवार मध्य शांति फेरिबे कि प्रभु पुनर्बार पूर्व अवस्था को मु आसीबे कि प्रभु किंतु वाक्य को पुनर्बार पूर्व अवस्था को कौन कले दाऊद को फेरे आनिले कहबा हालेलुया से समस्तंकर अश्रु जल पोछी दुखर अश्रु को आनंदर अश्रु परिणत करिया पाई से विश्वस्त पणी न्यायवान परमेश्वर अटंदी चतुर्थ कही आम समाप्त करवा जिसाय तार 38 अध्याय 1 ରୁ 3 जिसाय 38 1 ରୁ 3 से हिजकियर सांघातिक पीड़ा होइतिला तईरे आमोसंक पुत्र जिसाय भविष्यद्वक्ता ताहांक निकट को आसी कहले सदा प्रभु ये कथा कहती तुम भी अपना गृह विषय सजाड़ कारण तुम्हें मरिब बंचब नहीं एथिरे हिजकिय कांथ आड़े मुख फेराई सदा प्रभु निकट में प्रार्थना करी कहला हे सदा प्रभु मु विनय करुची मो किपरि सत्यतारे असिद्ध अंतकणे तुम सम्मुखें गमनागमन करियछि और तुम दृष्टि उत्तम कर्म करियछि एहा एबे स्मरण कर आओ हिजकिय अतिशय रोदन यथेष्ट एठी मध्य देखुछु रोग पाई प्रथमे आमे देखिलु पाप पाई अश्रु पुणे आमे देखिलु संपत्ति हरै जहा किछि थिला से सब हरैले मध्य अश्रु पुणे आमे देखिबा को पारलो निंदा सकाश अश्रु चतुर्थरे रोग व्याधि सकाश आमे के भी कहि पारबा नै मो शरीर गोट क्यों रोग भी नै बोली कहि पारबा रक्त मांस शरीर जदि अछि किछि ना किछि रोग आसीबो ही आ एठी हिजकिय राजा सांघातिक पीड़ा होइथिला आ से समय से कौन करछंदी प्रभु कहले जिसाय भविष्यद्वक्तांक द्वारा तुम भी अपना गृह विषय सजार कर तुम्हें मरिब बंचिब नहीं अचानक गोटे दुर्बल पळे आसी अचानक गोटे असुस्थता पळे आइछि सेथि निमंते प्रभु कडौ तांको बाणी आसी तुम्हें बंचिब नहीं तुम्हें मरिब से समय रे प्रभु को निकट रे से कौन करछंदी 3 रे लेखा अछि 4 लेखा अछि 3 रे लेखा अछि आओ हिजकिय कौन कले अतिशय रोदन प्रभु मो मरी जीवी कि प्रभु मोर जीवन एतकी प्रभु आ मो तुम पाई किछि करि परिबि नै कि प्रभु मोर चैप्टर क्लोज कर देबो कि प्रभु से कौन करछंदी प्रभु को निकट रे अतिशय रोदन कले से समय रे प्रभु कौन कले से सज्जागत अवस्था रे सज्जागत अवस्था रे व्याधिग्रस्त अवस्था रे रोगग्रस्त अवस्था रे से अश्रु ढालुछंदी प्रभु को निकट रे प्रभु मते दया कर आ 5 पदर लेखा अछि तुम बे जाई सेते बेले जिसाय निकट रे सदा प्रभुकर वाक्य उपस्थित हैला तुम बे जाई हिजकिय को कुह सदा प्रभु तुम पूर्व पुरुष दाऊदंकर परमेश्वर ए कथा कहंती आम बे तुमर प्रार्थना सुनी अछु तुमर लोतक देखि अछु देखंतु निंदा सकाशु अश्रु से पोचंदी पुणे अनुताप सहित जो अश्रु आम प्रभु को निकट में ढाड़ू से पोछि दियंती पुणे सर्वहरा अवस्था जिते प्रभु को निकट में प्रार्थना करू दाऊदंकर अश्रु को पोछिछंती
पुणी एबे रोगग्रस्त अवस्था जेतेबेले से प्रभु निकट प्रार्थना करछंती राजा हिजकिया प्रभु कहले आमे तुमर प्रार्थना शुणियछु आमे तुमर लोतक देखियछु आमे तुमको आहुरी 15 वर्ष दीर्घायु प्रदान करवा तृतीय दिन तुम्हें सदा प्रभु मंदिर को जीव आओ आज विश्वास न्याय तुम्हें मंदिर जाए कौन कर प्रभुंकर सेवा करिवो आराधना करिवो आज चिंतार विषय होची से आमनकर दुख रूपक अश्रु को आनंदर अश्रु परिणत करिया पाई से विश्वस्त पुणी न्यायवान परमेश्वर अटंती हेते पारे कौन सी ना कौन सी माध्यम ए चारिटा विषय को स्थान थिले मध्य जदि ए प्रकार पथर जदि आपण माने जाउछंती प्रभु आज से कहउछंती निश्चय से लोतक को पोछिबे ही पोछिबे कहबा हालेलुया करताल दे प्रभु धन्यवाद देवा समस्त करताल माध्यम प्रभु धन्यवाद देवा हालेलुया प्रभु अल्प परामर्श रे आशीर्वाद करंतु आसंद गोटे घोषा पद गीत गायला परे प्रार्थना करे समाप्त करियो चक्षु बंद करियो जदि निंदा आमान को अकारण आसी जदि आम अश्रु ढालीचु प्रभु देखुंदी जदि शारीरिक दुर्बलता नहीं प्रभु निकट में आम अश्रु ढालीचु प्रभु देखुंदी जदि आग परी आमर अवस्था नहीं जदि आम से सर्वहरा अवस्था रही प्रभु निकट जदि आम अश्रु ढालीचु प्रभु देखुंदी आओ ए समय से सब अश्रु को प्रभु देखुंट निश्चय से भरोसा युक्त वाक्य आम को दिने ना दिने से आम अश्रु को पोछिबे चक्षुर अश्रु को पोछिबे चक्षुर अश्रु को पोछिबे साहाय्य करे मो साहाय्य करे दुख दिन रे स्मरण करे साहाय्य करे मो साहाय्य करे दुख दिन रे स्मरण करे मो अश्रु पोछि मो हाथ धरे तोली नेबे प्रेम करी मो अश्रु पोछि मो हाथ धरे तोली नेबे प्रेम करी स्वर्गस्थ पिता तुमर धन्यवाद करुचे सुंदर सौभाग्यता पाई प्रभु आमे जेपरि तुमर मंगल दान को न भूली प्रभु उत्तप्त हृदय रे उत्तप्त अंतःकरण रे प्रभु आमे तुमर गौरव प्रशंसा करिबो से प्रकार अनुग्रह कर पुणी आमानकर अश्रु गत दिन मानकर पोछिछ आस्तु दिन मानकर मध्य जदि आम अश्रु ढालिबो पोछिबो से भरोसायुक्त वाक्य आमको देइथिबारो धन्यवाद करछु जो माने व्याधिग्रस्त अवस्था रे रोगग्रस्त अवस्था रे जराजीर्ण अवस्था रे वार्धक्य जनित दुर्बलता आक्रांत अछंदी आरोग्यकारी तुमर स्पर्शता देई
प्रभु उपशम प्रदान कर बोली प्रार्थना करुछु आपा जदि सर्वहरा अवस्था अछंती किछिला जदि हरैछंती प्रार्थना करुछि दाऊद सब फेरी पाइथिले प्रभु से सब फेरी पाइबा पई अनुग्रह कर प्रभु दया कर बोली प्रार्थना करुछि जदि निंदा अपमान रे लोक मानकर तुच्छ ताच्छल्य रे जदि अश्रु ढाली हे प्रभु से अश्रु को तुम्हें पोछि दियो बोली प्रार्थना करुछि आपा पुणी जो माने अनुतापर सहित तुम निकटवर्ती होती गत दिन मानकर समस्त भूल दोष त्रुटि को प्रभु स्वीकार करी प्रभु वस्त्र को न चेरी हृदय को चेरी जो माने तुम निकटवर्ती होती से अश्रु को मध्य तुम्हें पोछि देव से तुम धन्यवाद कर प्रभु उपस्थित प्रत्येक आत्मागण को तुम्हें आशीर्वाद कर मंडली प्रभु तुम दास बालक महाशय को तुम हस्तर समर्पण करुछि परिवार सेवा कार्य पिला तुम हस्तर समर्पण करुछि प्रभु शेष दिन मानक आहुरी तुम आत्मा अभिषेक दे आत्मा पूर्णता दे प्रभु तुम दास को तुम्हें आहुरी व्यवहार कर मंडली सम्मेलन दायित्व देछ वर्ष तमाम प्रभु से सब सेवा कार्य करने तुम्हें सक्षम कर जीवा आसबारे सहवर्ती परमेश्वर तुम्हें हो पुणे मंडली अंतर्भुक्त प्रत्येक परिवार आत्मागण को बहुल भाव में आशीर्वाद करू तुम राज्य निमंत्रण जपरी आम समस्त प्रस्तुत हबो दया कर धन्यवाद दे यीशु नाम रे मागुछ पिता आमेन। ए समय मो धन्यवाद देवा चाहे आज परिचालना करथिबा आमर डिकनद्वय को पुणे मंडल संपादक महाशय कोषाध्यक्ष महाशय संपृक्त समस्त मुख्य कर्मकर्ता कर्मकर्तीगण को मते सुंदर अवकाश प्रदान करछंती आपण मानकर पालकों स्थान रे मते उभा करछंती सेदिमाई आपण मानक गतिरे मो धन्यवाद अटे प्रभु आपण मानक बड़ भाव रे आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।